एवॉर्ड तो बहुत खूबसूरत है। शुक्र है किसी ने तो तुम्हारे हुनर की कदर की, वरना यहाँ तो टैलेंट को कोई पूछता भी नहीं, सब दौलत के पीछे भागते हैं। किरण हाथ में थामे सुनहरी अवार्ड को देखते हुए तारीफी अंदाज में कह रही थी। वो उज़मा को मुबारकबाद देने आई थी और इस वक्त वो दोनों उज़मा के कमरे में बैठी पिज़्ज़ा खा रही थी, जो उसने कुछ देर पहले ही ऑर्डर करके मंगवाया था। यही तो इस सोसाइटी का अलमिया है। लोग चीज़ों को इंसानों से ज़्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ ज़मीन की कीमत है, करेंसी की कीमत है, मगर इंसान की कोई कीमत नहीं। उसने किरण की प्लेट में पिज़्ज़ा का स्लाइस रखते हुए कदरे अफसोस से कहा। किरण ने अवार्ड साइड टेबल पर रख दिया। अब तो तुम्हारे पास बहुत सी ऑफर्स होंगी और तुम्हें पेमेंट भी ज़्यादा होगी। किरण की आवाज़ में एक्साइटमेंट दर आई। उज़मा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। हाँ, अब मुझे अपने कैरियर पर ध्यान देना है। ताकतवर से जंग करने के लिए ताकतवर बनना पड़ता है, उसने मजबूत और मुस्तहकम आवाज में कहा और किरण की प्लेट में केचप डालने लगी। अरे वाह, अवार्ड हासिल करने के बाद तो तुम में बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है। किरण ने खुशगवार हैरत के साथ उसे सराहा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ मध्यम आवाज में कहा, इस तब्दीली के पीछे अवार्ड का हाथ नहीं। किरण पिज्जा खाते खाते ठिठक कर सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तो फिर? उसे उज़मा के जुमले ने हैरान कर दिया। तैमूर का फोन आया था, उसने नजरें झुकाकर संजीदगी से बताया। किरण ने बुरी तरह चौंक कर ताज्जुब और बेयकीनी से उसे देखा, यूं जैसे उसे ऐसी कोई भी बात सुनने की तवक्को न हो। तैमूर कारदार ने तुम्हें फोन किया? ये इनकलाब कैसे आ गया? वो दम बखुद थी। उसने मुझे एक ऑफर दी है। उज़मा किसी से वो सब बातें शेयर करना चाहती थी। कुछ बातें दोस्तों के सिवा और किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। कैसी ऑफर? किरण ने प्लेट मेज पर रखकर अचंभे से पूछा। वो कुछ देर यूं ही अपने हाथों की लकीरों को देखती रही। उसके चेहरे पर सोच भरी संजीदगी थी। फिर उसने चंद लम्हों बाद इस खामोशी को तोड़ा। यही कि अगर मैं अयान की कस्टडी का केस वापस ले लूं तो वो मुझे सब कुछ देगा। दौलत, प्रॉपर्टी, मेरी गोल्ड की ज्वेलरी, मेरा हक महर। और वो ठहर गई। उसने नजरें चुरा ली। किरण हैरत से उसकी बात सुन रही थी। उसकी नजरों में बेतहाशा सवाल थे और अपना वक्त भी। आखिरी जुमले पर उसकी आवाज मजीद मध्यम हो गई। किरण पलकें झपकना भूल गई। हैरत और बेयकीनी गुस्से में बदल गई। उज़मा ने पल भर को आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर दुख उतर आया था। उज़मा, किरण की आवाज में दबा दबा सा गुस्सा था। तुमने उस कमीने आदमी को ऐसी सुनानी थी कि दोबारा उसे ऐसी घटिया बात करने की जुर्रत ना होती। उसने तुम्हें समझ क्या रखा है? तुम्हें उसे गालियां देना चाहिए थी, ताकि उसे अपनी इस फजूल ऑफर का जवाब मिल जाता। उसने ऐसी वाहियात ऑफर देकर दर हकीकत तुम्हारी बेइज्जती की है। किरण शदीद गुस्से के आलम में नफरत से बोली। उसकी आंखों से गोया शरारे फूटने लगे। वो मुझे ट्रैप करना चाह रहा था, उज़मा ने निगाहें झुकाए हुए अजर्दगी से कहा। किरण को तो जैसे पतंगे लग गए। उसके चेहरे पर बेतहाशा खफगी उभरी। खबरदार, आइंदा तुमने उस घटिया और बेगैरत आदमी का फोन सुना, क्या तुम वो सब कुछ भूल गई हो जो उसने तुम्हारे साथ किया? इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना बड़ा धोखा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो सदमे से पागल हो जाती। उस बेरहम और जालिम आदमी ने तुम्हारे मासूम और कमसिन बच्चे को छीनकर तुम्हें उस घर से बाहर निकाला था, जिसे तुमने दिन रात मेहनत करके बनाया था, अपने हाथों से सजाया और संवारा था। जिस घर की दीवारें तुम्हारी बनाई गई पेंटिंग्स और चीजों से सजी हुई थी, जिस घर की सारी सजावट तुमने खुद की थी, जिस घर की हर एक चीज तुम्हारी खरीदी हुई थी, जिस घर के लॉन में हर एक पौधा, हर एक फूल तुमने अपने हाथों से लगाया था। अरे वहां की तो मिट्टी भी तुम्हारे हाथ पहचानती होगी। किरण जज्बाती होकर उस पर खफा हो रही थी। उसे अंदाजा भी न हुआ कि उज़मा पर कैसी कयामत गुजर रही है। उसका दिल जैसे किसी पाताल में डूब गया। लोग कितनी खामोशी से टूट जाया करते हैं कि किसी को खबर भी नहीं होती। और तुमने क्या नहीं किया उस घर के लिए? सारा दिन अपने बच्चे और घर के साथ मसरूफ रहती थी। कभी कारपेंटर के साथ सर खपाती, उसे इंटरनेट से लिए गए फर्नीचर के डिजाइन समझाती, मुलाजमों के साथ खुद काम करवाती। अयान को रोजाना स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी तुमने अपने सर ले ली थी। माली के साथ मगजमारी करती। इस घर को साए में रखने वाले सब दरख्त तुमने धूप में खड़े होकर अपने हाथ से लगाए थे। उस घर के किचन की खिड़की पर लगा खूबसूरत पर्दा भी तुमने सारी रात जाग कर खुद सिलाई किया था। हम सब ने तुम्हें 5 साल ये सब करते देखा है। वो घर तुम्हारा था। तैमूर ने भला उस घर के लिए क्या किया?
اینٹوں کے مکان کو عورت کے ہاتھ گھر بناتے ہیں۔ تیمور نے تمہیں اس گھر سے نکال کر بڑا ظلم کمایا ہے۔ بولتے بولتے کرن کا سانس پھول گیا، آنکھوں میں تپش اتر آئی۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ نہ جانے کیوں اسے محبت کا موسم راس نہیں آیا۔ رنج تھا جو دل کو اپنے حصار میں لیے رکھتا تھا، یادیں تھیں جو اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عورت کا گھر صرف وہی ہوتا ہے جو اس کے نام ہوتا ہے، جس کی رجسٹری اس کے نام ہوتی ہے۔ ایک تلخ حقیقت تھی جو اب سمجھ آئی تھی۔ کرن نے اسے یوں آنسو بہاتے دیکھ کر اپنا سر تھام لیا۔ غصہ اور خفگی افسوس میں بدل گئی۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم آج بھی تیمور کاردار سے محبت کرتی ہو۔ تم اعتراف کرو یا انکار، مگر حقیقت یہی ہے۔ اس محبت نے تمہیں برباد کر دیا، تمہارے دل کو روک لگا دیا، مگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم آج بھی اس محبت کے گرداب میں گم ہو۔ تم ایک لاحاصل محبت کا انتظار کر رہی ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس پر لعنت بھیجو اور نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو۔ تم اگر پیچھے مڑ کر دیکھتی رہو گی تو آگے نہیں بڑھ سکو گی۔ کرن کے غصے کا گراف قدرے نیچے آیا۔ اس نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھایا، دوست دل کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ کرن کو جھٹلا سکی نہ انکار کر سکی۔ اقرار اور انکار دونوں ہی مشکل تھے۔ میں نے تیمور کو صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میں اس کی طرح بد کردار نہیں اور کسی قیمت پر بھی اپنی اولاد کا سودا نہیں کروں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ کرن نے نرمی سے کندھا تھپ تھپا کر تسلی دی۔ تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا عظمیٰ۔ وہ تمہیں کئی اور طریقوں سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر تم نے اس کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ کرن نے زور دیتے ہوئے اسے سمجھایا۔ اس نے گمسم سے انداز میں یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس کے ذکر پر لعنت بھیجو، ہم کسی اور موضوع پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ کرن نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ یہ گفتگو انہیں دکھ اور تکلیف کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ عظمیٰ بے خیالی میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ آج اس کے ہاتھ خالی تھے، دامن خالی تھا اور زندگی بھی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ اچھا ہاں، وہ میں نے تم سے دانیال مدثر کا ذکر کیا تھا نا۔ کرن کو دوسرا اہم موضوع یاد آ گیا۔ اس کے دل میں دور تک سناٹا اتر آیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بمشکل کہا، ہاں تم نے بتایا تھا وہ جرنلسٹ بن چکا ہے اور ٹی وی پر بھی آتا ہے۔ اس کی آواز میں یاسیت تھی۔ کیا تم نے فیس بک پر اس کا فین پیج دیکھا ہے؟ کرن نے پراسرار سے انداز میں پوچھا۔ نہیں۔ اس نے گمسم سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ تم ضرور دیکھنا، کرن نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عظمیٰ نے اس کے انداز پر غور نہیں کیا۔ اچھا دیکھ لوں گی۔ کچھ دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آ گیا۔ کرن کچھ سوچ رہی تھی اور اس کے پاس تو جیسے کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ اب آئندہ ہم کبھی تیمور کاردار کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ کچھ دیر بعد کرن نے خاموشی توڑتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا تو اس نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ وہ کرن سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کے دل پر آج بھی اس کے نام کی گرد جمی ہے۔ کل تک وہ خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی اور آج یادوں میں جینا چاہتی تھی۔ خواب سے یاد تک ایک المناک کہانی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ یہ کہانی کبھی نہیں لکھ سکے گی۔